आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। बहुत दिन हो गए होंगे आपको गज़ा की कोई खूबसूरत और अच्छी तस्वीर देखे हुए, तो चलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको आज गज़ा की कुछ अच्छी तस्वीरें दिखा सकूँ। वहाँ की लड़कियों का जज्बा और वहाँ के बच्चों की जो एक ख्वाहिश है अपने मुस्तक़बिल को बनाने की, उससे जुड़ी तस्वीरें हैं। कुछ और तस्वीरें होंगी। ये वीडियो समाचार हैं, देखिएगा। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ पहला आपको। ये एक क्रांति सी चल पड़ी है फ़लस्तीन में, गज़ा में, और इस क्रांति का नाम है, इस मुहिम का नाम है नीडल एंड थ्रेड, सुई और धागा। अब इस वीडियो को आप देखिए। इसमें जो गज़ा की ये नौजवान लड़कियां, कमसिन लड़कियां, औरतें हैं, ये सब लोग ब्लैंकेट से, कंबल से औरतों के लिए, बच्चों के लिए कपड़े तैयार कर रही हैं। किसी के पास कुछ पर्दे हैं, कुछ फैब्रिक हैं, कुछ कंबल हैं, उनसे कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। ख़ास तौर से गर्म कपड़े, क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। वहाँ पर हमारे यहाँ से ज़्यादा ठंड शुरू हो चुकी है रात की। एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ रेगिस्तान है, और फिर इधर सब वही क्लाइमेट है। पीछे यूरोप से हवाएं आती हैं, तो वहाँ पर ठंड काफ़ी हो रही है अभी गज़ा में। और गज़ा में लोगों ने, लड़कियों ने, ये आप देख रहे हैं ना वीडियो, ये गर्म कपड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। औरतों के लिए ये काम आते हैं, बच्चों के लिए भी काम आते हैं। कंबल इधर उधर से बटोरे जाते हैं, कोई ले जाता है और इनसे सिलवाता है। ये कुछ मेहनताना लेती होंगी, लेकिन कम से कम बहुत कम पैसे में, क्योंकि कपड़ा अपना है, कंबल अपना है, तो उन्हें बहुत कम पैसों में गर्म कपड़े मिल जाते होंगे औरतों को। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने इस वीडियो को शेयर किया। लिखा, द नीडल एंड थ्रेड इनिशिएटिव इन गज़ा सीज वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग ब्लैंकेट्स एंड फैब्रिक्स इनटू क्लोथिंग फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल। ये जो इज़राइल की जंग जारी है, जो गज़ा में जेनोसाइड जारी है, उस दौर के बीच में औरतों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है सुई और धागा के नाम से, जिसमें पुराने कपड़ों से, कंबलों से औरतों के लिए, बच्चों के लिए कपड़े बनाए जा रहे हैं और सपोर्ट किया जा रहा है। मैं सच बताऊं तो मुझे इसमें मेहनताने का नाम का लफ्ज़ कहीं लिखा नहीं दिखाई दिया। हो सकता है लोग अपनी खुशी से कुछ दे देते हों। एक साल से जिन्होंने कुछ नहीं कमाया, उनके पास क्या होगा देने के लिए, पता नहीं। अब ये मदद के तौर पर हो रहा है, खिदमत खल्क में काम हो रहा है। तो मैं सलाम करता हूँ इन बहनों को, इन माँओं को, इन बच्चियों को, जो इस तरीके से अपने लोगों की मदद कर रही हैं। ये वीडियो आपने देख लिया। अब गज़ा के उन बच्चों को देखिए जिनका मुस्तक़बिल इन जंग के गोली बारूद के जो गंध है और जो उससे उठता हुआ गुबार है धूल का, उसमें कहीं खो गया है। लेकिन वो मुस्तक़बिल को टेंट में तलाश रहे हैं। और नौजवान लड़के लड़कियां गज़ा के एक स्कूल चला रहे हैं, और ये बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। और गज़ा का नाम आज भी इनके ज़ुबान पर है कि हम गज़ा के लिए जिएंगे, मरेंगे, गज़ा को डेवलप करेंगे, हम गज़ा को फिर से खड़ा करेंगे। सलाम तुझे गज़ा, हम तुझे सलाम करते हैं। सुनिए। तो सामने एक जो है वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट एक लड़का बजा रहा है, एक लड़की खड़ी हुई है, वो सिखा रही है। और ये छोटे बच्चे जो हैं ये म्यूज़िक क्लास ले रहे हैं उस टेंट के अंदर। लेकिन तराना जो है वो गज़ा का ही है, कौमी तराना है। और सब बैठे हुए अपने अपने नोट्स के हिसाब से जो उन्होंने प्रिपरेशन की है, उसमें ये बच्चे गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं। गाना तो पुराना है, लेकिन फिर भी उसी को गुनगुनाना है, क्योंकि उसमें गज़ा है, गज़ा की सलामती है, गज़ा को सलाम है, गज़ा से मोहब्बत है, गज़ा से उनसियत है, गज़ा के लिए वफ़ादारी है। एक छोटा बच्चा है। ये तस्वीर अच्छी भी है, बुरी भी है। एक छोटा बच्चा है, ये जो औंधे लेटा है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वीडियो नहीं। ये बच्चा लेटा हुआ है और इसका नाम है ज़ैन यूसुफ। और ये जहाँ लेटा है, ज़ैन यूसुफ महाना की वो कब्र, उसकी माँ की कब्र है। वो जिस चीज़ पर लेटा है ना, वो ज़ैन यूसुफ 6-7 साल का बच्चा होगा। इसकी माँ की कब्र है, उस पर लेटा है। इसकी माँ अल-नुसैरियत कैंप में हुई इजरायली बमबारी में 2 महीने पहले मारी गई। और तब से हर रोज़ अपनी माँ की कब्र के ऊपर या बराबर में आके सोता है, क्योंकि ये माँ के बिना उससे पहले कभी सोया नहीं था। ये गज़ा के न जाने कितने बच्चों की कहानी है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, जिनके पास माँ है, जिनके पास घर के लोग हैं। गज़ा में न जाने आप उनसे लड़िए, झगड़िए, नाराज़ होइए, लेकिन वो आपके पास हैं तो
غزہ میں تو لوگوں کے پاس لڑنے جھگڑنے شکایت کرنے کے لیے پیار جتانے کے لیے کچھ نیا لایا ہوں یہ دکھانے کے لیے کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے جب بھی اسے تولنا ہو تو اپنے سے کم تر لوگوں سے تولنا چاہیے جن کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے، آپ سکون میں رہیں گے۔ ایک اور تصویر ہے، اس کے اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں۔ بچی کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک تیر جیسا کچھ نکلا دکھ رہا ہے پیر میں کونا۔ اب پٹی کھل گئی ہے اور اب دیکھیے یہ گولی ہے جو اس فلسطینی غزہ کی لڑکی کے پیر میں پھنسی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے کوڈ کاپٹر نے کتنی لمبی گولی ماری ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں کس بور کی ہے۔ 315 بور سے بھی بڑا کوئی کارتوس جو ہوتا ہوگا اس سے ایک کوڈ کاپٹر سے ڈرون سے ماری گئی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں اس لڑکی نے کیا کیا ہوگا؟ یہ زندہ ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن لڑکی کا میں نے آپ کو اچھی تصویروں میں کیوں دکھایا؟ اس کا جذبہ یہ ہے کہ میں پھر کھڑی ہوں گی اور ہم یہاں سے جائیں گے نہیں ڈر کے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری سرزمین ہے، ہم پر کوئی کتنی گولی چلا دے ہم مر سکتے ہیں لیکن زمین کو اپنی چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ ہے محبت، اسے کہتے ہیں وطن پرستی، یہ ہے دیش بھکتی۔ جیسے ہندوستان سے مسلمان کبھی نہیں گئے، ہمیشہ رہے کتنا، اور وہ اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہے، اور کتنا ہی اس وقت کے انگریز، گورے انگریز اور آج کے کالے انگریز کتنا ہی کہہ دیں کہ یہ انہیں وہاں بھیج دو، انہیں وہاں بھیج دو، وہ ڈرتے نہیں۔ ویسے یہ لوگ ڈرتے نہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ بھی ڈرتے نہیں۔ پیر کے آر پار گولی نکلی ہوئی، آپ سوچئے کیا بور ہوگا۔ اور یہ کچھ اچھی تصویریں ہیں، بری بھی کہی جا سکتی ہیں کیونکہ نظریہ ہے اپنی چیز کو دیکھنے کا۔ ایک ٹینٹ سٹی بسی ہوئی ہے، الیاموک اسٹیڈیم جو ہے غزہ سٹی کا، غزہ شہر کا الیاموک اسٹیڈیم، اس میں یہ ٹینٹ سٹی ایک بن گئی ہے۔ یو این کی طرف سے جو ٹینٹ دیے گئے تھے سبھی نے قطار بند ہو کے اپنے ٹینٹ لگا لیے، وہاں بچے عورتیں اب کم سے کم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید ان کے اوپر یہاں اسٹیڈیم میں بم نہ برسے کیونکہ وہ کھلے میدان میں ہے، لیکن بم تو کہیں بھی آ سکتا ہے کیونکہ بم اگر اسرائیل کے ہاتھوں میں ہو تو کہیں بھی گر سکتا ہے۔ وہ عورتیں بچے مظلوم بے گناہ کچھ نہیں دیکھتے، گر جاتے ہیں۔ آس پاس ان کی آپ کی عمارتیں دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ یہاں پر اب پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ انہیں کہیں پناہ مل گئی ہے، یہ لگاتار ادھر سے ادھر مارے گھوم رہے تھے، اب جا کر انہیں کہیں آسرا ملا ہے۔ اسرائیل میں بھی لوگ لگاتار سڑکوں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ فیملیز جو ہیں پریزنرز کی، جو کہ غزہ کی قید میں ہیں ہوسٹیجز، ان کی فیملیز اور ان کے جو احباب ہیں وہ سڑکوں پر اترے اور انہوں نے اپنی حکومت بنجمن نتنیاہو کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ڈیل کیجئے، اب یہ سب کچھ نہیں چلے گا جو آپ کر رہے ہیں، ڈیل کیجئے، اور ڈیل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اسرائیل میں ایلون ہائی وے کو گھیر لیا، اسے جام کر دیا۔ یہ تیل اویو میں آتا ہے ہائی وے ایلون، اور یہاں پر ان سب نے کھڑے ہو کر ایکسچینج ڈیل کا مطالبہ کیا کہ اس سے کم پر کچھ بھی منظور نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ غزہ اور فلسطین کا درد صرف فلسطین کے اندر ہے یا ہمارے آپ کے اندر ہے۔ جن کا غزہ سے مذہبی طور پر بھی کوئی واسطہ نہیں، وہ انسانی حد میں رہتے ہوئے اپنی ہم آپ سے زیادہ ساتھ دے رہے ہیں، ان کا سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ کبھی سوچئے گا ہم اور آپ کب نکلے تھے۔ یہ اوسلو کی تصویریں ہیں، یہ ناروے میں یو ایس ایمبیسی کے سامنے، وہاں کے لڑکے لڑکیاں کرسچن ہیں اور یہ سب لوگ کھڑے ہوئے فری فری پیلسٹائن کے نعرے لگا رہے ہیں اور پوری دنیا کے لوگوں سے، مضبوط ممالک سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو دیے جانے والے ہتھیار روک دیں۔ ذرا ان کا شور سنیے، فری فری پیلسٹائن، لڑکے لڑکیاں، یہ سب آپ دیکھیے۔ ہم جھنڈے ونڈے انہوں نے جلائے وہ نہیں دکھائیں گے، لیکن کٹ کٹ کر کے ان کو سنا دیں گے آپ کو۔ اور آخر میں ایک یہ ایکٹریس ہیں سوسان سیرنڈن، امریکن ایکٹریس، یہ بھی گئیں اور کھڑی ہوئیں اسٹیج پر، اور انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ غزہ میں جو ظلم ہو رہے ہیں وہ رکنے چاہیے اور سیز فائر ہونا چاہیے اور ایک آزاد فلسطین بننا چاہیے۔ انہیں 5-7 سیکنڈ سنیے، پھر میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا۔ No action. This is being done in our name. تو یہ غزہ کی اور غزہ سے جڑی ہوئی غزہ کے لیے کچھ
खूबसूरत तस्वीरें थीं जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। उम्मीद ये करता हूँ ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने इन्हें कबूल किया होगा। यूट्यूब से भी यही कहना है कि आपका वीडियो मंच है, वीडियो के साथ न्यूज़ दिखाने का सभी को मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।